हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय सेकेंड ब्लॉग। बर्तन भाई आमर काम चलती रोषेईबास बर्तन भाई आम रोषे चलती भात फुलकोबी आलू भजा बर्तन आमर बड़ रोषिया रोषे कर गैस कुतर करथुनी पळे मते चुली रोषे भल लागला घरे कार दिया भल नहीं से आमर घर सान पु कम लगी से जाइछन्ति घर केबे कले कौन आनिबा को पछ पछ जीवा ये आमर बैगण आलू नाड़ी झोल दही पकेकी झोल हम तापरे डाली आनिबा को जाइछन्ति ये डाली माने सिजा सही ताको बगरा हवा को जाउची उसे उठ सब लुणा फुणा सब नहीं यार ये लगा दिला अच्छा उठो लंका गुंड की अब टिके ढके देने जीवा तेल तापर घाटी देकी ना की कांदू टिके ये सेपटर कांचन तेल सुरिश तेल आन रिफाइन दीदा आपण माने भलिया भजा कोठ भी खाई नथे ये कौन पके दलई बर्तन भाई भजा कंप्लीट एबे बर्तन भाई डालीटा करी डाली परे बर्तन भाई डालीटा फुटे देमी बर्तन पाई रेडी है रोषे डाली दही बायण तरकारी फुलकोबी आलू भजा भात सब करदेली पियाज बर्तन पाई आम रोषेईबास सरी एबे जीव काम करने आउ किसी कम अच्छे कम करके कंप्लीट हो काम ना ना माछ खाई जाऊँ ए दांड कबाट दे दांड कबाट दे तो 10 दिन परीक्षा जाऊन पाठ पढ़ जाऊँ बर्तमान ये लाइट जलुचे कम सारी सब ये ड्रेस पत्र सब अलिया पड़ी भंगा भंगी कर रखी कम सैले जाइए सब आगे आरड़ी जाइए तो से अलिया भाई आज हमें तरबूज खाइबा एटा कहबी र र र आगे 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 मुंडी छड़ा आगे मुंडी मुंडी इटा काट ए छुट्टा मुआ थिन ना हां या ऊपर रखी काट बुद्धि सुधी किछि नहीं देखो तरबूज बहुत मीठा तो खाली कोई दिला मीठा आइन जाओ तो कोई लगला बहुत मीठा ये दी रकम दिला तो कहला मीठा मीठा ओ मीठा सेती कालो खिया चलती सरीनी एक पर्यंत
ତମେ ସବୁ ଆଗେ ଖାଇଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କଲନି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖ ମୋ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। ଦେଖ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ମୋର କେତେ କାହିଁ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ହଉଛୁ। ଏଇ ଆମ ଛୁଆମା ଦି ଖଣ୍ଡେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଖାଉଛ ଏଇଭଳିଆ ପାଠଟି ପଢୁନୁ। ପଠେଇଥିଲି କୋଉଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ତମେ ଯେମିତି ପଳେଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ହେଲା। ଖାଉଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ତାର ଆମର ବ୍ଲଗ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସୁଜି ପାଗଳ ନା କାଟିକି ପକେଇଦେବୁ ନା ତା ଦେହରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ହଲକା ପକେଇଦେବୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବୁ ପକେଇଲୁନି ତାର ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୁ କାହିଁ କାଟିଲୁ ଆଜି ନା ତୁ କାଲି ଆଡ଼କୁ କାଟିଥାନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଗରମ ଦିନ ତ ଗରମ ଦିନରେ ମିଲାନ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମିଲା ନା ମିଲାନ ସ୍ପେଲିଂ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା MIL ଥାଉ ଲୋକ ହସିବେ ଗଲା ଲୋକ ହସିବେ। ଯାହା ଖାଅ ସେଇ ଝରକା ବାଟେ ଫୁଙ୍କାଡ଼ି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ଭଣଜା ଭାଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ତୁ ଏତେ ବଦମାସ କାହିଁକି ହଉ ତାକୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ପଳେଇବୁ କହୁନୁ ପଢିବ ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି ବାଙ୍କର ଦେଖିକି ଲୁଟୁଲ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି ଅଧିକା ବହୁତ ଦଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ତମେ ଦି ଜଣ କ'ଣ ହଉଛ? ତମେ ଦି ଜଣ କ'ଣ ହଉଛ? ନା ଥାଉ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ତୁ ସାନଟେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଥ କାଳିମଙ୍ଗା ମେଲଣ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ବୁଲୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ବୁଲୁଛୁ। ମା ଗଲାଣି ସଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଗାଁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କୋଠା ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ନାହିଁ ସବୁ କୋଠା ସବୁ କୋଠା। ଚାଲ ମନ୍ଦିର ତ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆମ ବିଲ ଇଏ ଆମ ସୁଡୁ ସନ୍ ଯିବ କାଳିମଙ୍ଗା ମେଲଣ ଯିବ। ଚୁଟିଟା ତାର ମସ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ